The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus summoned the crowd again and said to them, "Hear me, all of you, and understand. Nothing that enters one from outside can defile that person, but the things that come out from within are what defile." When he got home away from the crowd, his disciples questioned him about the parable. And he said to them, "Are even you likewise without understanding? Do you not realize that everything that goes into a person from outside cannot defile, since it enters not the heart but the stomach and passes out into the latrine?" Thus he declared all foods clean. But what comes out of the man, that is what defiles him. From within the man, from his heart, come evil thoughts, unchastity, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, licentiousness, envy, blasphemy, arrogance, folly. All these evils come from within, and they defile. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We continue to meditate on the iniquity and of sin and its evil effects in our soul, in our life, in our relationship, in the world. And if not forgiven, will bring us to damnation. We will lose heaven because of one thing: sin. We will lose eternal life because only of one thing: sin. Not poverty, not sickness, but sin. So we meditate specifically on the development of sin, and according to Spirago, in his Catechism explained, sin arises generally in the following manner. The first step: first of all, an evil thought comes into the mind, which in itself is not sinful. This is what we call temptation. So it may come from outside, which is not yet inside the mind, or it's already in the mind because of your experience, bad experience. And the external stimuli through hearing or touching or whatever, seeing, triggers the memory. That's why abinato ng sala, halin lang sa gwa, naghalin sa memory man. Ang duha ka tawo, isa wala tanto nga mga bad memories, isa may grabe ang memories. Butangan mo sang movie lang, lain nila reaksyon. Isa hindi siya maapektuhan, gid isa grabe epekto ya. So the same objective triggers, pero ang impact lain-lain kay tungod may power na ang sin nga daan sa iya memories. Kung hindi lang memories, sin of the parents. Affecto man ang sin sang parents. This is what we call original sin. Tingala ka nga, way makutulabot sa sala sang akon parents. Amo na ang analogy sang original sin. Na weaken ang inyo pamilya, ang upbringing, ang atmosphere, ang condition sang pamilya, sinful. Bata bala, tabula rasa, butang mo sa mga kriminal nga mga environment, condition niya, sinful. So apektado gid siya. Budlay sa iya. Ang tanom, butang bala sa damo tunok.
bago nga tanom, hindi mo pagdepensahan, butang mo to sa direct sunlight, mapatay gid siya, madamage gid siya. Amo man ang bata, kung ang i-upbringing hindi maayo, madamage siya. That's why nabutang diri, and we meditated kahapon nga may nag-aaway sa sulod. Ariyo ang bal ni Jesus, sin comes from within. Kagin listay ding mga sin, evil thoughts, chastity, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, licentiousness, envy, blasphemy, arrogance, folly. So ano ang pangontra? Avoid occasions of sin. Hindi mo pagbutang ang imo kaugalingon sa sin. Hindi paglagsang bisyo. In other words, hindi pag-develop ang bisyo. Kay ang bisyo, ga-develop na, wala na nag-start, gulpi. Ga-develop na panigarilyo ni, wala na nag-start sa pleasure. Bisyo na nga primero, ubo-ubo ka, wala ka na namiyan. Ti kung susulon mo na, kay nami, ito kay tiyo mo, nagapanigarilyo, papa mo gapanigarilyo, tanan, namiyan man to, primero, gaubo-ubo ka sa solihi, ang bisyo na himo na nga pleasure. At ang pleasure na, sigihon mo, addicted ka na, pag-addict mo, allowance mo, bakal mo sigarilyo. Kundi, damage mo imo self. Yung develop mong bisyo. Kag sagudon mong imo bisyo, mabuang ka. Damo ka bisyo, kag sagudon mo, sobra pa sa bata. Sobra pa sa gapa eskwela, kasang 3 ka college. Luad-law to gibayad kasang tuition sa Tiangge. Bakal mo sang whiskey. Di ka mo magsakit buot, ha? Wala ako sang gina-single out sa akong sermon, kundi gina-contextualize ko lang. May bisyo man ko. Para riho kita tanan. Lain-lain lang bisyo, takaglain-lain lang nga degree sang bisyo. Pero tawo kita may aragid. So, avoid occasions of sin. Avoid. Avoid bad company kay occasions sang sin. Avoid. Lord, separate us from the things that separate us from you. Lord, deliver us from evil. Lead us not into temptation. Second movement sang sin, nabutang diri, if evil thoughts, so matamat na siya, if evil thoughts are not instantly expelled, they awaken in the mind complacency in what is evil, and that is already a venial sin. Okay, so avoid occasions of sin or remember the passion of Christ. That's why ang strength sa mga santos, grabe ang love nila kay Christ. Grabe ang na-develop nilang love sa Diyos. Ngang love sa Diyos gives them strength to overcome temptation. Ang aton analogy sini, grabe gid ang love sang father sa iya familia o nobyo sa iya nobya nga willing siya mag-give up sang iya bisyo para sa pagigugma sa nobya. So nagahatag sa niya strength para kontrolahon niya kaugalingon, limitahan, reduce niya ay bisyo, is the greater love, not the love of self, but the greater love sa iya bata. So kung wala ka sang greater love than yourself, than loving yourself, perde ka gid sang tentasyon. That's why kanami kung may mga commitments ka, kag na-develop mo commitments, greater love, kay matagaan ka strength to overcome your sins. Na mo ng technique, greater love.
Kung gusto mo mag-quit sa imo bisyo, hindi ka mag-focus sa bisyo. Focus ka sa greater love mo. Offer mo siya. Memories sa iya. Na iniya in honor of God. Iniya in memory of my mother. Iniya for the love of the church. Basta greater love. So kung wala ka sang greater love than yourself, dag-on ka gid sang tentasyon. Give up ka. May mga greater love man sang self nga grabe man ang mag-overcome mo. Gusto mo magwapa. So hindi ka magkaon-kaon, kay gusto mo mag-sexy. Ma-overcome mo na, pero ti love man na sang self. Basta ginasan o. May mo na, may grabe ang love sa self, nga willing mag-sacrifice para lang may sa self. Pero mas greater pagid ang love of neighbor and love of God. That's why ang passion ni Christ, kung mag-meditate, mga santos, nagasanto. Nga nag-meditate lang to sang life ni Christ, nagsanto na to. Tungod sang iya greater love, na-overcome yang iya weakness. O Saint Augustine. Grabe ang salaya. Si Agustin, grabe salaya sa may confession, sa confession niya nga libro. Pero tungod sang greater love ya, na-overcome. That's why, avoid occasions of sin, or rediscover your greater love, your commitment as priest, as Christian, kung ano dira. Pero love of God, meditate on the passion of Christ, read spiritual books. Muna ang purpose ang spiritual books, read catechism, kaka-inspire. Read the Word of God. So, pagsulod niya, may complacency. Complacency is satisfaction. Oblivious, satisfaction of self, oblivious of the danger around. So amo na nang matabo sa imo pagsulod ya, baida, bisan patay, basta enjoy, nag-complacent ka na, willing ka na magkuha sang enjoyment, bisan pa balaan mo na nga you will lose eternal life and heaven. Insulod ka na sang panulay, gin-distort na ang imo mind. Bayda. Ang aton lang ang tentasyon ko isa, hindi ka ta Agnes, soft drinks na naman na. Bayda. Basta enjoy. Naging complacent. Bayda. Bisan mautod tiil mo, bayda. Basta nami ang soft drinks. Naano ka na? Nadaog ka na. Complacent. Hindi pag intrahida, magubagid pamilya mo. Diba na? Hindi man na mabalaan. Tapos kagin magamo na. Hindi ka magtaya. Basi magdaog. Tapos kagin. Nag-open na gid ang power ni Satan. So, ginatawagin na nga complacency nga. Ginuuna mo ang pleasure, sang sa purpose. Nadulaan ka. Nadula na. Kag nabulagan ka sang danger. Wala mo na to naisip ang danger, kaya ang ginisip mo lang, placer. Kag kadamo sa mga relasyon nga naguba bangod sang placer. Complacency, or satisfaction in what is evil. May satisfaction man kita in what is good. Nami na ya, kay ti good. Nagbulig ka, nami man na matiyag mo, Father, nami, galing mong maning general, good. Pero kung ang imo placer sa evil, na ginatawag na complacency. May paryente ako, na namian, di siya mag-torture sang kuring. Gamay pa siya. Di man pagdako, kriminal. Ang iya pleasure, sang gamay siya, torture. Pag-torture bala. Mga
mga kuring, ginatorturya, ginahigtan niya, mga manok, ginapilasan niya, kagbuyan. But kundi na naghalin, so gamay pa siyang iya placer, sinful. Wala siya sang placer iya sa good. Ito ko na muna, sudlon ka na sang evil. So temptation to, tapos mambalibela, Eve, kaon ka sang mansanas. Oh, wala mo na makita ang danger nga kung magkaon ka sa mansanas, mapatay ka. Oh. Oblivious na to ya si Eve. Basta kita yan lang yan namin mansanas. Meaning temptation. Complacency or satisfaction is what is evil. May also be a mortal sin if we willingly take pleasure in something which is forbidden under the pain of mortal sin. So para sa Katoliko, klaro na yung mga forbiddens. Ara na sa 10 Commandments. So hindi ka na mag-analyze. Apply mo na lang. The evil thoughts which the devil puts into our mind may be compared to eggs. As after a period of incubation, the young bird is produced from the egg, so sin is produced from evil thoughts if they are cherished in the breast and regarded with complacency. Okay? Gin-conceive ya. That's why si Mary nag-conceive sang grace. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Grace ang iya gin-conceive. Ang iban iya, si Lucifer, sin ang iya gin-conceive. Pride ang iya gin-conceive. Di siyempre kung i-conceive mo, matawo na sa pila ka adlaw. Mabutang na siya sa aksyon. Iban, hindi lang gin-conceive, ginlumluman, gin-groom ang sin. Lagin avoid, gin-preparar, gin-planuhan. Gin-mabdo siya ang sala. Gin-conceive siya. Pregnant siya sa sala. So sin is produced from evil thoughts. When concupiscence had conceived, it bringeth forth sin. That's James chapter 1 verse 15. Evil thoughts are an abomination to the Lord. Proverbs chapter 15 verse 26. Forget not that God is omniscient. He sees all your thoughts. He knows them better than you do yourself. And at the judgment, they will everyone be disclosed. So, anong himuon naton? Examination of conscience. Daily. Most especially before we retire, before we sleep. Examination of conscience. Para makita mo. And then, pangayo dayon sorry. Para hindi na magdako. Ma-arrest na siya dayon. Ma-abort. In a good sense. Hindi na siya magdako. Tawag ng mga santos. Kag kung kinanglan confession, kadto ka sa pari. Kagang pari, mabulig sa imo, forgive sins, absolution. Then start anew. Pagkasunod nga adlaw, nag-conceive ka naman sang sala. Start anew. Ti iban nga mga Katoliko, wala na nag-conceive, nagbata na. Nagbata na ginang sala nila, kagdamo na ginang bata nila. Kagang bata nila, hindi lang sa heart, bata nila sa structure, sa corrupt nga mga structure na nagbalata ang ila sala, nagkurap sa iban, kag nagdala sa iban, maghimo sala. So wala lang sa ila thoughts, kundi instrument na gid sila sang evil, sa pag-reproduce sang sin in the world. Di kita madulaan paglaom, bisan sinful kita, kay wala sang sala nga hindi mapatawad, except the sin against the Holy Spirit. So, temptation from within, temptation within, and then complacency, amunang delikado, sign na ina. Kung nag-take pleasure ka na sa evil, sign na. May gina-conceive ka na
dugay-dugay. And then dugay-dugay, buwas tanawon naton kanong resulta kun mag 9 months na siya sa sulod sang aton mind, mature na siya, kag ready na siya i-deliver sa kalibutan. So deliver us from evil, O Lord. Amen. Lord, thank you for the knowledge of you and the knowledge of our enemy, so that we'll be able to know his actions, his plan, and therefore overcome with your help. Give us your Son's victory over sin and death. Direct your church's fight against evil in the world. Clothe us with the weapons of light and unite us under the one banner of your love, that we may receive our eternal reward after the battle of earthly life through Christ our Lord. Amen.